ট্রেন যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। Through train will be passing from platform number 1. Please keep some distance. एक नंबर प्लेटफॉर्म से थ्रू ट्रेन गुजरेगी, कृपया निरापद दूरी पर रहिए। एक नंबर प्लेटफॉर्म দিয়ে थ्रू ट्रेन যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। Through train will be passing from platform number 1. Please keep some distance. एक नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन गुजरेगी, कृपया निरापद दूरी पर रहिए। एक नंबर प्लेटफॉर्म দিয়ে थ्रू ट्रेन যাবে, অনুগ্রহ করে নিরাপদ দূরত্বে সরে দাঁড়ান। বুঝে গেছি। ওই মেসেজটা করে আমার জন্য টিউশন গ্রুপে সব মেয়েরা দেখে গেছে, তখন তুমি ভাবে